1977 নিসিমি এই আমরা বাংলা আঁখাতে আমরা হিয়া বংনা তারা বাঙালি আবো বংনি বুদ্ধিজীবী বিশ্বনাথ খেসক আসাই মানে তাও তিনি 1977 নিসিমি বরক নন নুখা সিংনক তো বরক যত ইয়াঙ্গত বরক যত ভাঙত সিমু ইয়াং আসলে ফান মানো তাও সিং নুখাতাম যাওখা 2025 ফাই তারা বাঙালি রক বখরকসে বাসাওখা তাওখা বরকসে আগরতলার কার আমরা বাঙালির কয়লা সরকার বাঙালির जों हियाको जों যদি হিংকা আমরা যদি বলি আমরা এখনো বলবো না আমরা এখানে প্যারেড করব না লাঠি দিয়া লাঠা সাবধান কারা তারা বাঙালি কম আবার শেষ হয়ে যাবে বাঙালিদের মধ্যে শেষ করবে বাঙালির সংগঠনকে সবাই চায় রাজনীতি করতে এই আমরা তারা বাঙালি করে কেউ এখানে রাজনীতি জীবন কিছু করতে হারো হে ব্লেকিনো ওয়ারা মাসি যাবে কিরো মাসি যা হারো হাই দারাক সিরাক মাপলি গাছেবেগা সোশ্যাল মিডিয়া ও মকল বাইথাং এবা খোক বাইথাং দারাক সিরাক মাপলি গিতে দাউতে বক্সনো পয়লানো মাপলি নগুনো কামকে সেমাनै তখনা এবা কামকে বুজিমাनै তখনা তেনিनि मापली बाव हाइं न हिगिते दाउते बक्सं तेनिनि मापली को बाइसे हाने हाय थानाय सालो अबाइके बांग्लादेशी रक बेलेक न कायसा मापली भाइरेल नङै फेमानि यागलो अबाहाय बेलेक न आमरा बांगाली इनि अबाहाय बेलेक न मापली कासे फेमानि यागलो बेलेक न सिनि तै नाटक प्रासाल नगरो बेलेक न तोमफ्ला लाजा एबा बेलेक न चलि लाजा तामनि बलो अबाहायके बेलेक न सिनि अबाहाय तिरपुरा हासते न दाबसुराते बक बेलेक न अबाहाय सेंनानि बागै प्लेनिंग एबा अबाहाय वान सक्तमानि बागै तै आमा नतैनि न तिनि सालो सिनि प्रमुनां सिनि एमडीसी सिनि सा रवीन्द्र देब्रमा तिनि सालो बेलेक न अबाहाय मापली रन नने बेलेक न चलि जागा एबा बेलेक न तोमफ्ला जागा तामनि बलो अबाहायके आमरा बांला हिनि अबाहायके मापली गासे फेमानि यागलो फादेंगते दाउते बक्संजों बिसे कक्से बै तिनि सालो सिनि प्रमुनां एमडीसी सिनि सा रवीन्द्र देब्रमा आपनो तुन्या सिनि तै दाउते बक्संनो तामनि कक्सरका एबा अबाहाय आमरा बांला हिनाय रनो तामनि कक्सरका एबा तामनि सावै खनारिका आपनो तुन्या जंकिजा कामके जों चिनो सारनि खनु बिसिनते एबा मापली बिसिनते जंकिजा कामके बुजुनालाना इंगते दाउते बक्संनो किजा कामके नाय तंदि तिनि न मापली न আসলে পলিটিক্স তো সবসময় করে জায়গা তো না পলিটিক্স অনেক সময় চেঞ্জ আবহাওয়া দরকার মানে আবহাওয়া in 1967 টিউজিএস জন্মখা জুন 10, 11, 12 1967 সাল জায়গাকে কাইটা করা সদরনে কাইটা করা খুব জায়গা মুখাইছে থমে খাইপানে ইয়াকুং মাইমাং সারকারি করে আঙাপুর বেলাইখানে সেরাইখো আনি বয়স যদি সাইথাঙা গানি জন্ম কিন্তু 1961 আমি ইতিহাস সাইথাংটা আগে খালামানি আজ ওরাও এমন ত্রিপুরা রাজ্যনি কোনো পার্টিনি লিডার বাদ করে বাজুনিয়া স্বর্গীয় দশরথ দেব বংশী ঠাকুর অমন হাইখ্লাইয়ে তাবু ইউজিএস नि যারা লিডার দङ मैक्सिमाम सीपीएम नि बरक कांग्रेस नि खाइनि बरक बरगवा जरा तामनो दरकार नांगै आ दिनक मा कुथुम लाइकेना निश्चय समान कारण तुरुक যারা জাতীয় দল খাইনে রক কংগ্রেস মনমোহন দেব বর্মা চিনি yang টাকা চলানি জাতীয় দল খাইনে কমিউনিস্ট পার্টি খাইনে চিনি লাম দশরথ বড় পর্যন্ত তানি মাথা একটা প্রয়োজন নাঙ্গো হনি কিন্তু আজ ওরা বড় আরো গ্যাদারিং মানা তো ও গ্যাদারিং মানে হইছিল চেঞ্জাখা আপু কাইসা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী একটা দল
ই দল খাইতে 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 जों যখন जोंनि বয়স খুব কমनो जों साइनाय थाखा रायसायनो जों क्लास 6 7 द फरिपुर रगनो जों কিন্তু অদল ইনভলভ থাকা টিএসএফ নি বুমুই কে আবনি পরে অদল 1977 আপুন কেন কিন্তু তাইব তিরুক ফানকা আপু জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ও জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির যিনি ববাগ্রানি মিয়াখাবানি রাজানি जोंनो যে আরো রিজার্ভ খাইতালাগমানি আগুনো যখন সবাই কে কংগ্রেস সরকার আবুনি বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন খাইনা থাকুকাই আপুকে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি নি টিএসএফ টিউজিএস টিউকেএস কর্মচারী বরিবদল আপুর আছে আপু এটা যত আপু কোন পিএসইউ বকরিকো গণমুক্তি পরিষদ সহ এই নাই তাবুক যে চিলড্রেন পার্ক যে তোমানি আর না কোথাও নাই বেচেন তো লোকে সরাই বা মিশলে মা ফাইও আপুনি সিমিনা আং যে নমানি তিরক চিনি টিপ্রাসা যারা কমিউনিস্ট খাইना सेकांना चाखा जों बाय जॉइंट लिते खाइना लिया कारण बनो सगन दं तिनी टिउजेस बाय जुल दं खाकाय तर जुदि आंचलिक दल खाइयांखाय नरक जीवन एमपी होते मालिया नरक एमएलए बो मांगला नरक नम जागा किबली हेबिसि कम्युनिस्ट जागा था कांग्रेस जागा था आबुनि उपरन खाना যারা টিউজেস খাইনা রন সমাজ বয়কট খাইতা তাখুংনি বিজিং কাইছে টিউজেস কাইছে সিপিএম বুমা বুফাতিমান थांलाय लिया कथिया थांफाना साद कंखा जागा मिलिया कमको येके तो किन यां जुद्धार ते आंदोलन टिप्रासा जे शिक्षित যারা লেখা করেন রা তিরক টিউজেস नि फासिङो सिक्स शिड्यूल जे डिमान्ड आबताइबो साका कासारा देखो आबुनि प्रमाण 1978 सालनि विधानसभा निर्वाचन अंकायनो किन्तु 1972 किन्तु बुधबा साखा 1972 सालनि माने बांग्लादेश बाय युद्ध नांगमानि परे 1972 যখন विधानसभा निर्वाचन खा आपु किन्तु टिउजेस नि कैंडिडेट प्राय जायगा जाबाय ना एमएलए मालिया जतन जामानत बाजे तो आपु तो जत আছে খাসিয়া को सुसिसे को 100 200 300 जाइबां थं একটা প্রমাণ খা नगेन्द्र जमातिया तागर जला बुधबासा फाय आमतै खयै गोबां मा थिनि लिडार बुधबासाव फेला खायपाना याखालिया आबुनि परे 1977 लास्ट दिगि माने 78 যখন ভোট মানে পরে খায় 60 জনা एमएलए দিদি থাকে যেমন চইলাম তাও জেনালাপুর জেনাল তোনে সমাচার এই গচিন হরিনাথ দেব বর্মা শান্তির বাজার দ্রাও কুমারিয়া ওমপি নগেন্দ্র জমাতিয়া বাগমা রতিমোহন জমাতিয়া মোট 60 জনা ন হরমানি পরে নো এনাদার মানে আলাদা কোনোতে পার্টি নি কোনো এমএলএ ফাইলিয়া একক সিপিআইএম অর্থাৎ বামফ্রন্ট সিপিআই আরএসপি অমুক মানে বড় বামফ্রন্ট 56টা 56 টিউজেস 4 16 বেশি কংগ্রেস নি মানে কোন দল স্বীকৃতা yang আন্দোলন তে যুদ্ধার খা কি আপন 1977 সালে আফ্রিকা কিন্তু 19 আপু কিন্তু বিজেপি আমরা বাঙালি ত্রিপুরা উৎপত্তি থাকা আমরা বাঙালি আপু উৎপত্তি খা মানে আছে খেতা বাঙালি রক্ষানি বুঙ্গই পরব আছে খা যে আমায় খাই जों একটা ডেডলাইন লিখা টিউজিএস নি লিডার যে আগামী 1978 সালনি 31 তারিখ ডিসেম্বরनि बिसिङाव যদি ন जोंनो যদি 6 শিডিউল বা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লিयांखाय जों खुति बुन हारसिना जों एरिया खालिना हारसिना
abo busuk jorati borok Biswadev Burma suni lecture hingkai apru jubo neta hingkai chini tamna debuda de protocol songrok aboni pore nini जों tamna bono ei je tabu Omiyo Dev Burma song Robindra Dev Burma senior yang Morparao bishal meeting TSF ni apurunga yang singutang khaja TSBF একটা volunteers গঠন খেলে কা থিজালা কাছিনি সিপিএম নি মন্ত্রী নি থিজা কাছিনি খগেন্দ্র জমাতিয়া বঙ্গা ইনস্ট্রাক্টর মানে ফরনাইতা তো অম হাইকে ইভেন জিতেন্দ্র চৌধুরী পর্যন্ত আ মিটিং হতো TSF নি মিটিং বুফা সিপিএম নি এমএলএ মানে কারণে বল ইতিলে সিপিএম নি তাবো সিপিএম নি begini 1978 साल ni sini je oje tungani tamna telemura ni Morpara ni conference kintu boto ke bahagi no faite CPM eta চক্রান্ত খাইয়া অমর প্রতিরোধ খাইয়া থাকা খাই আমরা বাংলা তৈরি মাখাই ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি সাইতা কামো CPM অর্থাৎ স্বর্গীয় ত্রিপুরার চিফ মিনিস্টার দীপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে ইয়াদ পাই না বোতাফ কম্পোজে কিন্তু ইয়াং দশরথ ইয়াং এমএলএ নো বরংনি চক্রান্ত পাই না আমরা বাঙালি গঠন খাই বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র খাই 1979 মিনি দাঙ্গা আপু একটা পুরা একদম সাংঘাতিক অবস্থা जों सिनि बागै जों फाइट खायो बर पांचिना बागै फाइट खायो फाइमासा फाइन दं खातानि बर सबसे तेलेमुरानि Morparani खामपारनि yang साइड बाय नि तिनि बर आफ्रु तेलेमुरा ओ दादे बसंनि जागा दंमै मानि जों इच्छाखै चिना तेलेमुरानि जागा रंग जों फालु चिन बर yang kunjungura माथांगा Morpara मा फाइका आयंग थाने बन उजे एजे ताउ नयनपुर नि तमारक Maharani puro thamala marok abo birat jotno pura jotto jomatian yang ke koloi ain jomatia amti jaga tomo ses bondok khari matha masing amti rokta kothana ya 1980 sal hingkai sungbuta asu tongmaya chen manthai manane bagi chungbo 1980 sal hingkai yang dabi jo haino TUGS ningino tipur sana hananya wacha chungbo Why? Sen te kun jaga liya phano. Agartala ni children park o thangi se white chan la tha bai. Peret thangi phonok se onke ba. Bazar te gorom thanam le. Afro kana fusdari mamla chengna changa chino puro. Prochur neta ni upuro. Buthar jakha. Tarpore buthar jamane pore dini mamla khaija gorom jakha. Yang tahune bono 1979 ni ager yang otang ne bono Omorpura thana attack khaijaka Mijura bai MNF ro bai mane Tripura ni itihas mane sangeri be meta abuni pore kai danga nang mane ekta matra karon chin dabino nor muslim bisin yang kai sen Tripura saratai 1 তারিখ জুন ismi 7 তারিখ জুন জরাসন 8 তারিখ জুন জরাসন তাই কোন বাজার চালিয়ে যত হরতাল लामा हड़ताल नहीं पूरा तीव्र बोयकट आज सुযোগ से लेम्बुसरा प्रतिज्ञा बर्मना प्रथम TSF नि AGS तमानी बिनुपुर आक्रमण ए आक्रमण परे kana पूरा अब तो हैन दांगा नांगसिनाय अमरपुर फुन करई वायरलेस करई किछु करे केन भाई जने एकই সময় আবো এমন রবর প্ল্যান কলচিনুপুর আক্রমণ খা সদরব আক্রমণ খা তেলেমুরাব আক্রমণ খা নি বিশালগড় আক্রমণ খা হদরাই নি সিলগাতি সবাইকা বড়াবড়ি খেবেকা শান্তি কমিটি পুলিশ जों শান্তি নিয়ে কই কোথায় কা ফেবিকা ঠিক আছে পরে দাঙ্গা না খা এর সময় কিছু টিউজিএস কোন লিডার বাদ করে কা TSF কোন লিডার বাদ যারা কোন রকম খানা রাখে ইয়খা
কিন্তু রিপিটিং রংকা দর্শা রখাইজা আবনি পরে আবনো পলিটিক্স কম্প গিয়ে কিন্তু ট্রাইব্যুনাল গঠন খাইকা টিউজিএস नि লিডার রং কমসে কম 25 বছর জেল তরিনার বাকি ট্রাইব্যুনাল গঠন খাইজা কিন্তু এটিও নিপেন চক্রবর্তী কালো আইন শ্রামকা আবনি পরে সারা ত্রিপুরা মিছিল খাইকা চিনিপুরি রক দিল্লি থাকা দিল্লি দিনেশ সিং কমিটি গঠন খাইকা দিনেশ সিং কমিটি তামনি বাকি ত্রিপুরা দাঙ্গানা ও দাঙ্গানা মনে উপর তামো কারণ এবং কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইকা জয়েল সিং আবার পরে অনেক অফিসার ফাইকা হোম ডিপার্টমেন্ট পুরা কুকল যদি আবার ফাইসলা বিয়াকে বিপদ সিং লাইক হতে আবনি পরে ন তামো অবনো ত্রিপুরা ও তামো রেখাই ত্রিপুরা সারন মথানি মান টিউজিএস লিডার মতলাম ইয়কমানি পরে আলোচনা খাইলে কে আলোচনা খাইমানি পরে একটা জায়গা পাইছো ওইটা 6 শিডিউল রে 6 শিডিউল রে বুঝতে জরতে মানছেন তখন এরিয়া ফানা খাইনার না এরিয়া খানা থাকছে বতা আবনা যে বিধানসভা পুরা নির্মতি মাইকে ফোন বক্রফোন সবাই লাই নাই হোয়াইট চ্যান নিনে ও মানে স্পিকারে মানদণ্ড মনদণ্ড রমই নাই একদম বড় খড়গুড়ি ন এমন ওই শিক্ষক শেষ পর্যন্ত দীপেন চক্রবর্তী আফর মারিকা সামবাবু থেকে তুমি ইয়াকো রকম বাবু হরিনাদ থেকে ইয়াকো হাজি একটা আলোচনা মাথা লাইছে নাই সেন্ট্রাল ব্যবস্থা বুঝাকা মিনতাং দাঙ্গানা ইয়া রাষ্ট্র শাসন ঠিকলাই নাই রাষ্ট্রপতি শাসন ঠিকলাই লিয়া শেষ পর্যন্ত অঙ্কে বড় 7 শিডিউল রানপকে বড় পক মাস আবু যদি ইয়াঙ্কাই গভর্নমেন্ট নিবেন চক্রবর্তী বোমা সাকা 7 শিডিউল রিপান ন এরিয়া খাগেছি নাই সেন্ট্রাল বারবার চাবরি টঙ্কা 7 শিডিউল নি এরিয়া ডিমার্কেশন বা ম্যাপ খাইনা থাংতানি আবো বিরাট সমস্যা নাংলাইকা আপনি যারা চিনি কমিউনিস্ট যারা লিডার তোলা কংগ্রেস তো আবো তো মাসামানি সরকার কমিউনিস্ট নি যারা লিডার তোলা বড়বত পরিপক্ক যা মানে রন্দি ইয়াং পূর্ণমোহন ত্রিপুরা অবিরাম দেববর্মা সংরক দীনেশ দেববর্মা সংরক মানে ইয়ত মানে যুবক যে বিশেষ কোন লিডার করিব একটা বুদ্ধির নানি মতো বন কিছু যার কারণে বলনি যত যুবক ইয়াং টিউজিএ সমান সিংকা বলেছে তিরিক তিরিক যখন ক্ষমতা যখন দাঙ্গা নাকা রমদা কইকা কেস নকি জাকা সাবলে জালক হাবি তো মিনে মুসুমবা খাইজাকতে অনেক সিপিএম হাবি থাকা টিউজিএস অনেক নেতা পূর্ব সিপিএম হাবকা আবার পরে দল তংতে তুই না দলনি রাজাকার বুংনাই দङ একে যে কোনো ব্যাপার গাই দুস খাইও গাই সুইনাই খৈনাইनि बिजोंनो समाजखान्थिफोरा दाखरना तो मास्टार से खाइ दङ गत प्राइभेट स्कुल मास्टार से हाइबन आबार एमएलए जावका एमएलए का बे खाइते जों नायनायखा আসলে আপনি যে আন্দোলনের যে মেজাজ আপনি যে মেজাজ তো মানে সিপিএম হাই এত মানে খোয়াই সদর যেটা সিগনা খরক বুসুর পর কোথা আশ্রাম দেবর কোথার জায়গা পদ দেবর কোথার জায়গা আপনি পরে লাস্ট ফাইনাল চিনি অলিন্দ দেবর কোথার জায়গা আপনি পরে চিনি আর মানে শুধু বোথালাইমানি কয়েক বছর বোথালাই কোন হিসাবে নংনি রিঙ্গিত লাঙ্গই বোথারছি তীব্রাসানো শুধু ক্ষমতানো পেয়েছিল ইতিহাস সাক্ষী বরফ তুমি বরফ তবে আজ ওরা যারা টিকি টংমানাই রাখ সিঙ্গাপুর আং 1982 জরা টিএসএফ টংমানি সেন্ট্রাল কমিটি 83 angka ang Chompong Nagoni রাজ্য সম্মেলন ang টিএসএফ ni ano sa kanang dijani positive voice for munong tingka parang leader magnay ang pre SGS ni প্রথম ফাইনাল তখন SGS টিউজিএস ni SGS ko komdia 1985 সালে SGS ni বুট না সাকা প্রথম এডিশন 800 বুট yang hari
88 বাসাকা হারিকা 1989 এর সঙ্গে উপনির্বাচন এমএলএ বাসন যদি কম্পাউলি এখন অনেক দুঃখ অনেক রমজাকা বারবার রমজাকা বাইরে পাই by election of the MLA. Therefore, 1994-95. He just the person who is walking very under 6 September. 6 September, 1994. Rajasthan का अपने चीफ मिनिस्टर प्रशांत बेटा अगला 25 हजार बीबीसी भूटान और कैसे TGS kami bagi bawa makai sana kan bagi anggaran kita. Tapi ko edisi wa siang kami punya kan. TGS ni bawa presiden bawa. Dan abono bonus kaya kare parti ni presiden. Hai ke basi siang kita kare. Siang no saya orang pai. Kami bagi fikir menjaga mana. Orang yang musim dah. Kami bagi 12 point there. तो भाईने बरो दे टू नंबर हो गया तो हमने पहला पाकिस्तान में बुता ना पैसा मारने बाकी ये सामने okong no party ni kono party ni jel president ni tong tong ka taw nang prothoma na nyai 1990 ni simi 95 jora TGS Congress ju edisio ক্ষমতা তো जों जे जागा बासाय दंमोन आगा और दंमोन ओ किन्तु चिना आमलानो उद्बोधन खालामो कांग्रेस नरो एमसी तो दङ खरकाम दङ नाम्बार 1 नाम्बार 2 ओंखा जे पार्टीनि प्रेसिडेन्ट हरिनाथ देव बर्मा अप्रूव प्रेसिडेन्ट कि ना अब कैसे नरो काम काय इनक्वायरी खाय 1995 हरिनाथ देव बर्मा TGS तो तंख अब किसे नागे 1994 चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया हाय नबले ना साबो आबुंखा TN सेशन माने इंडिया नि जतन से जाद्रेल निर्वाचन कमिशनर नि बिसिङाव टप गाय ओ TN सेशन इनां खरां कतखान आं साना मुसुङो 1993 इलेक्शन खा त्रिपुरा विधानसभा जुट सरकार पतन खा आउनो उकल अनेक कारण दङ उग्रपन्थी तैरिखै ट्राइबल फोर्स गठन खालायै पाहाड़ अंचल मेसाकार खालायमानि परे CPM क्षमता फाइया ललित देवबर्मा जखन 93 क्षमता फाइमान परे बनो जखन सांबादिक रक्षणका ललित बाबू नोंजे तिनि सारेन्डार खालायमानि नों बलमा थांता उद्देश्यमोन आं गणतन्त्र पुनरुद्धार होननानै बागथात डाइरेक्ट आं CPM नो क्षमता तुमनान बागै हिनि सालियाता गणतन्त्र पुनरुद्धार खायनो बागै आं थांगो 1985 नि परे 94 निर्वाचन कमिशन तो बिनि टेनियर पायाखौ TN सेशन बरक सामारि रिविजन नि परे बरक नायनाखिया इलेक्शन कमिशन तो सामारि रिविजन ले 98 खानो लोकसभा नाय विधानसभा बुंबोनाय आरो दाम नुजाखा जे 1,35,000 जे जांमानि जागा आजागो किन्तु मैक्सिमाम चीन बरबो आबो एमन चीनर नों डिमान्ड खाय जोंर किन्तु दा 5 नम्बर बोसोर 2 नम्बर नै साकामु 2 नम्बर ताम सुइजा कोनसिन डिमान्ड ओ डिमान्ड जखन जों ठीक खायो अपूर्व हरिनाथ देव तंगले बोतां अफिस खाजियाबा और तो जों तामनि बगे मा खायमानि गाय और मेजॉरिटी चीन बरक विशेष गाय बागमा विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खालायजाक बागमा विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खालायजाक गोलाघाटी हाय जागा चीन बरक गोबां मा जागानि बरंनि न बुमुं किन्तु गनो हयते आउट थांबाय भुटालिसनि आंहाबो ठीक सेमिया जों सेस जाखाय दङाबो दाबो आरटीआईफोरा कारिबो जों जनगण प्रुफ जनगण प्रमाण खायनानै बागै जों सेस जाखाय बयखायाबा आं निजि खानाय
তিনি অনেক বছর পরে দা হরিনাথ যে অকক সামানি আবুনো খান যুক্তি জানি আজরাওনো অবনো প্রতিবাদ খাইয়ে নাহলে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে কানা দরকার দंमोन आनो सिंया उइनार बाइके थां जदि थाङै दंखाय आनो सिंया उइनार सब अधिकारी बोले आपको साइड में प्रतिबाद खाइना राज्यपालनो टॉप खाइना जो ब्लॉक असम्भव आरो कलासिना समाजना बिग ब्लॉक असम्भव बुसुतारी yang sawata apu to TSF si khaibla afro abo soho যে আপু TSF tongo karon borok joto nukjak ajorani je TSF ni president rongo daitogui nojuri tiklai ka hangkai poriskar saimane je a dini gotona tamo apuni gotona tao je congress khaitone shobdo jamatia somtongo আপনি যারা অনেক লিডার দङ বুঝে তারপরে নি ডক্টর সুগেন্দু শঙ্কর বত 83 বুধবার যাক আপনি বিজয় রাঙ্খল সঙ্গে আলাদা বাসে যাক বুধবার যাক 3 দিন একটা নিজিন সাকসাকনো পিউরিটি ফুনগৈ নাই তে অন্যন চাপ কই হই থিনজনক কোনো লাভ করে যাবে আইন ব্যক্তি আপু যেন কোনো খাইলিয়া কেবল সাইমানে লিয়া নংতাও রব অরণ বরফ যখন সাইমানে বহুতই ব্যক্তি যেটা কংগ্রেস সানাতেন এবং বতা টংজাকো ইসতে টনিতুন বন ববিনি জীবন কয়টা পার্টি সেলাই আবগন সেমানে এবং ভাইকেই 1995 এনসি দেববর্মা TSF আপু মন্ত্রকলয় কাগতম যাব মন্ত্রকলয় কিন্তু প্রেসিডেন্ট TSF ni TTNC অক্ষমূলঙ্গন অঙ্গ তাহলে বলে TTNC খাইজাকা নিজের বিশেষ একটা দ্বন্দ্ব লাইন TTNC গই ব বিনি টেনিয়র সে পায়া 94 ni লাস্ট 1994 ni লাস্ট দিগিও পর 95 ব প্রেসিডেন্ট হনাইবা 1994 90 91 92 94 95 खे इलेक्शन 1995 एडिशन 6 सीजन इलेक्शन जाऊका किन्तु 6-7 मास नागिन बई सीएम को करिया आपरुकाय अमिय देबबर्मा से सीएम स्वर्गीय अमिय देबबर्मा से सीएम आजराव प्रेसिडेंट जो खाई हो प्रेसिडेंट से के बसया अरे उनी 2000 দুইয়ে যখন জট পার্টি ইউনাইটেড ত্রিপুরা থানসাই কোন বনত সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট নামব আর যখন বুটাবুটি খাঁকে যখন হারি খাঁকে আমার তো চিন্তা তো ডেমোক্রেসি সাংঘাতিক আপ্রো নক সবটি নাই নাই দেই 1995 নি পরে যে খাইমানি ধারাবাহিক যে খাইমানি 2000 IPF सरकार फैया 2002 अंकायनो जेबाबे हुक जेसेनि प्रेसार पांगतुं टिउजे सबाइक्या IPF सबाइक्या तारपर हिल्स पीपल सबाइक्या जतनो सबाइयै किनखा जागा फैलाक्या फाइमानि परे प्रेसिडेंट साबंखा बिजय रांखौ मानि आबो कोन मते मानिया ओ बिजय रांखौ मानिमिया ते आमती व्यक्ति बबुई समाजरन जीवन ब कामनि सालांनि हाइस समाजरन तो थैजाका किन्तु समाजरन जे लेखा लिखि जे कोनो बकुन मते बमानि निया जा आबुनि बागै न ब बार साइतमो इतिहास बुलमला तिख्लाय नाके तिख्लाय लायनाय तेबा आंहाय अभिज्ञ माना सिनियर तंख रांखौ तंख बिजय रांखौ जगदीश देबबर्मा थां तंख बर्मा थां सुनि दिनार ओ घटना आं दिनै दाताल दासा ना आं कोनो अमो बानगै दासा आंबो एकबार MLA का तब EM का आंबो 25 बছর बिलगिबो तंखा एर आगे 17 बार पुलिस बार रमजागै 5 बार जेल थांखा अनेक स्ट्रागल खाइबे गाइसे आं सब जत्तनि से जनप्रिय आनि खासुक जाखा हरिना देबबर्मासे बबा आनो आसुना हामजागो
आं 1983 बाय हरिनाथ देवबर्मानि बिहि किपारानि देवबर्मा सिमनाव साबै बुधबासा अभिराम देवबर्मा मन्त्री बाय कम तो करिलिया बाय हाइसी 1983 रवीन्द्र देवबर्मा yang TSM नंगे बुधबासा yang रामे बेली आरो काबार खाइदेर yang काबार खाइनानै आं इलेक्शन एजेन्ट आरो इलेक्शन एजेन्ट दायित्व थोंदोंमोन यादों आपु सराइपान खनाइपां थं जेकुनो कक सातानि गथानि के मोटामुटी कम या आबा के नांगि 1985 सालाव आं बहुत अब्लाखाय आं सागोन मा बासा सिनाय दाबलिनि रजरांखा बे गाय जोंहायनो पेप्ले फैयाले जोंहायनो पेप्ले फैया सिनहने कारण आनि मुखुं एकदम हानि नगि होते तिख्लाय रजा आनि बाबु आनि मा थैमा से आं 13 दिन 2 दिन परेसे सकै 1982 सालाव आनि मा थैमानि गाय आ थैमा जरानि yang सप्तम तपसुनि बासा आनखा दायित्व कारण कुसुम देवबर्मा जे TSM नि प्रेसिडेन्ट आगारो डिउटि थांजा ठीक 1982 सालनि 1 तारिख जानुवारि 1 जानुवारि जों ख्रिस्टान आं 1978 सालनि बेप्टिस्ट ना जा आं जखन आरो कायसा program पाइ एकटाव जसुआ अतो बंबरतन प्रमोद अमरदीप और निजार पिउसाय थानाय धनन्जय और अफिसार भद्रसाय थानाय बर बायखे कायसा पाना पाइ फाइ जखन बर मैदान आफुखौ जों स्ट्रंगलि बर मैदान जखन जों फायो आफुरानो बर भाषानि माथि आं साइसुनस खवायनि हिबेखौ आबो आइखा आं बारा सबै माने स्ट्रागल जों खायफै जायसि दा केबो जदि जायखे खायदों खाया दिनै अ जागा आं असियार ताइ सासुनानि इसोरनि निश्चय कोनो कारणे फांथं आं ति आईएनपिटि दङ जले आईएनपिटि तंतुतै एलायन्स माने मात्र जोंनो 5टा सीट रेखा 5टा सीट माने बुजोदम बासा बायके आं बासालियाता दा आं सीट 21 आं कृषक हिसाबै आं गांला रखायो बुफां गायो माइ गायो सामुं खायो आं गांलानि वातिवावै बेरा काकतमा जरासै आफु तो फुन चालुंखाबा फुन नायमानि नाम्बार सामिया बोबाग्रा आफु बोबाग्रा फुन खैनो बुदमा बासाना आंसो बोबाग्रा आं बुद बासरे नरक चिनर अनन्त देवबर्मा सिरिजाक सिमा तमाकारि ग चिनि तुपिनता आं बनो 100% पास खायना ता बुंनो फायगारि आंगा बोबाग्रा आं तनि तलिया आं तो तिपर मथासे तिपर आरि ग आईएनपिटि से आईएनपिटि नों 5टा सिरि किबा जेकोनो बरनो नों बासायदे हेनि फास फैलाय फाइनानि सिगां जक्कबाय जरो जखायफु चिन्ताया रन्जि वा अन्य जागा थांजा आनि पार्टीनि लोकेलनि कर्मचारी नेता TSM नि नेता TWF नि नेता आबो TWF तिपर सुन्दर नारि बायनिसि आबुता आबरनो जत मिलिया कइसि किनां जतन सुनिसे फाइसा पोबाग्रा अनुर बारबा खायमाने परेखास ठीक আছে बासमान परे आपको तो बिसु के हालत আছে बिसु के तो बहुत एमएलए का बो एमएलए आंबो एक्स एमएलए न किन्तु आंबो थुंदमाया किन्तु आं सावटा नों एमएलए आंबो एक्स एमएलए काका बाडी जा बहानि बागिरा आबाडी जा बो बाय आं खूब खातिर बो मुं कायसा हैनाय आं दागो बो मुं आं हानो रबिन्द दा बन बो फिल के आं फिल के yang Mongol put paso Mongol bo ekdom sidat IPF ni neta kotono bobo bobo aichana pura sera dikon ni nokori famous la bobo omi oblei mane lila khaisi to bobagra ni apu ni je mejas mane bini je ada tini NGO tongpru bang Congress kapru alliance tongpru center jetu INPT alliance mangni ke par bai apu hati sen और जगह फाइसो बाफो कांग्रेस नि लीडर तंप्रो संभव सिंजा आं जखन एमएलए प्रोबो बासालाय प्रोबा बाफो सरासासि को जों थांले 82 रगो बिन बयस बसुबा 82 रगो बिन बयस ता बसुबा 47 गने 82 नि हिसाब माइनस के नेला बसु किन बयस आपु गा हाइरो गा हाइपन अप चिन बुबा हि साइने जों आपु सरमान दो
महाराज बफाना जेबाव जों सनमान दो बुमानो जेबाव जों सनमान खालायगा एकैनो बिधानसभायाव आसुलाय माने बुमा राजस्व मन्त्रि जों एमएलए आपति रक्त माने इतिहास करिस आबानि भाग्य सबतरानि भाग्य गाहाम दसर हाय बरग बिधानसभा कायसाव একটা সভা মা তমানি কমিয়া ব হিসাবে আনি নাদুকলাই আনি থাকুংকাই খুয়াই এই হিসেবে পারাকানা কানা বরক বাইনা বাইনা হতে আতিয়কলাই গাহাইকাই নকলাই কার খাই যে সাথে সিরি খলাইছ নকরে ফেকে ইয়াকুম পারমুনা খুনবই মোটামুটি খাইলে তাই আতিয় No fishing of the sun idea. No fishing of the sun as not. এই কবই কিন্তু আর আজ নক বেশি নক সব গুন্ডা আছে খাইমান আ গুন্ডা যত কাপলা হবি থামে ইয়াকে বাইকে মানদে বা ওয়ানজি হাকবা বাইকে অর তুমি অগো খাইবা নিনি জংপুয়ে বাইকে হাবজা খাবেনা নক বেশি নক আবো রকা বখাইমিয়ে नों যতদিন পর্যন্ত নিনি কনসেপ্ট না আলাদা नों यांखाय বলে नों ন্যাশনাল পার্টি বাই দंनाय भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मै दंना यां गणमुक्ति परिषद दंनाय आबले बुंति जातबाबो रुंकायनियो याकुं कंनै बर खरसेरि मिया बक्लायनाय नक्लायनाय केदों जों चिनि कनसेप्ट गथाव जों रिजनल दंनाय कांग्रेस बाय एलायंस में चीनी जे डिमांड 125th amendment 1994 निनी ताना रतिमोहन जमातियानि पारा खुपुइलंगो प्रथम डिमांड 125th amendment मो डिमांड नो डिउजिएस नो प्रथम 1994 सालो दा हरनार बतंगो बिहार राज्य सम्मेलनगो एकमात्र एमएलए এই যে খুমকুইলঙ্গ উদয়পুরনি বাগমানি খুমকুইলঙ্গ আফ্রোজি ডিমান্ড প্রথম মূর পাওয়ার অধিক ক্ষমতা হন অধিক ক্ষমতা যা বুঝে বেঙ্গাই জাখা কিন্তু তিনি 125th amendment যত সব দেখি 125th amendment তাঙ্গি সান চিনি তত্রাও AK-47 করে আফ্রো এসলানি उनको दादा कैसे चाहिए मन गुली पार खाली या नाली दादा कर रोमी तलां थांगा नो जगदीश दरबार तलां थांगा रोमी तलां थांगा दुहाई जर नंग बुत मा बासना आं सागा तांग बुत बासना आं जे बुत बासना ठीक है जों बावनो सबन्तन खायबा बुत बुंगया बरंग तलां जाखाबले आनो खगै तलां थांगा आनो तलां का अद देगलामान पुरां नुखा जाना तलां नै र रिजा एकदम डिसेम्बर मास बुसु केसां नोंसिना खाने आनारक केसां उंगो तम स्वेदार तंगो बुंनो रिमा बागै बर आना खाइर जे अदेक लाङै पियक्लाना या खांगो बांग्लादेश बुथारि आनो त बुथारि जे किन बांग्लादेश तनि खामला आरो हो माने माय गाना करि थांसै सार नों किन्तु पारा तंग मंगलानि सौगा पारा मा तंले खारि मा फाइटा आबि के बोया ताव कोचिनो उमरन मायनो नापु एटिएम नि बागै जातर आपको तंगलिया न पारा मुखै पुसा नग आक्रमण खाइजाका आनि एंगनि तंगनि हाउस गार्ड नि मासना गुलि खाइ बुथारि खलांगै थलिया जागा साइड पास्ता आपु तो थिन राइफल क्लांथां जाका कमलिया बे आमति की फाइजा ए फैमिली सिस्टम सिं मानो आरो आक्रमण खाइजा माने सब समय टारगेट कोनो रकम टारगेट खाइजा आंगो रखा आनि बरबाय अतो कुमार देबरमा बुथार जाका सीधा यांगो फंगाइखेना रड दुजार दुल जात्रा आपु पाट बेले खाइसिन बर पाट नि दाम दं पाट बिसिनो दं सीपीएम नि केडार ओ गतने बनो पेटवा सिलाय पेटवाटा काल्टिस आबो गायमन मो तांका बोखाय खेसारि समनि हाने मानि ता तो खाइ हमचां गायति जे कारेन्ट करि ब्लाजोको ए कारेन्ट हाके हमचां सेर जिलि खबा नुहुर के हबले खाकला प्राम आंखाय वाचना बुसौ हुस बर कानागुना बेले फाइजाक खरगता करिसि
Ani Thoman Jaka Sojong Buni Bangladesh. Buni Bangladesh is attitude of Nogo Matian, you know, Nogo Matonko, Buni Bishina Naga, Bungo, Nogo Sugrogo, Bolongo, and the Himans. Tau Yakari Haji. Zelo Tongpro, all Partland to Anibaga Opar. You get so good to just one secondary. I'm gonna turn it for San City. The S. Penamason Tonilia for John Sacrifice Yaxiagra. Now young Sagir Kayak. Judiani Given is Kaimaka Saxakan, Buena Sacrifice. I was an animal. 1989 Smith MLM Group, Anigari Uklogan over the group. State government, the Bristol Coverty Benny, Bengal Jocton Secretary Bunan. There could be. I would eat the Hassan. So my consequence said, I am a young Jaborono night to which agreement, Bilbusar Daval Doctor, Daval Doctor. Corsia Busar coroning a coroning doctor. Tinta group to Mampi. Of the shares of the Tomono officer to Mayuna. Master Kaitomo Nahari in Hare, and Benga died for you. Master Tona Tarno Sakajas Yakari. Oh, Sakali Yakari Mangla. Logan to Wina and Bonduro. I would put the Suzunas have Yakarva. Tini asked Tino Mayan. Mamma no Mamalia Samilia. So Sotro Hazard Pass so Saki, Jutnia Malo. Sent a pecto. Pecto Gamata night. We have a show. Jodino Tabuk, St. Kamga Kaitanga Tipura Mota. O Pector Tangmanka Kai. Rangroya Dishua. Apu Sudil Mozo Rangroya. Horsa Horan Komaitamuso. Emel Hussery, those Ponderzan, so Shajan Emel Clan Kara. Sing works of peace, sing art. Tuesdays art, works of peace. Kela Bahagi Mutilman. Hornet so ang lost corny, case Kayo, lost corny. Bidan Sobani, proceeding to boy, Aro Judino, 91, 92. Proceeding Nakankai, Aro past question Kainagai, Robin the woman. Junior. Ang prothom Bidan Soa Yaksi Pang Kaye, Ani Sorkar Pano, Keno, Estitika Bandia Javana. Sudir Mozunam Siri Kolivo, St. Bill Pasca, Bonum Patin Market, Bidan Soa. Avoni pouring young Supreme Court Tangai, Kindu, Bidan Soa, Bill Pasanga, Supreme Court, on SN Abono. Patil Herikabon, Boston. Prothom Tix Rayvanga. Ang Sable. They wanji by Kajana Wanjia, Zara non tribal by Jepuri Kajana Bonest cancel Makana. And Broxy on one of Hotan to the Zagasatama appointed Anno past to the Okox Hakakan Semia 91 or 2001 and Pula Roka Shap program one. I did not talk to the Cormos meeting on Chili Cox. No, I hollow. About Antishari Mankagabi. Dara Bollywood Tanera, Tishani Tataragam Gokano on the box of the Tishaika, Omonota, Niamba, Ramrate.